हमने दीपावली है, हम आएगा हमारा पूरा टीम को लेके, हमारा 75 आदमी है, पूरा आदमी को अगले दीपावली में सबको एक फोन दिलाएगा हम। थैंक्स, लव यू। क्या क्या मिला आज जो आए थे? ये मिला है, मिक्सर मिला है, हेडफोन मिला है 7, उसके बाद आयरन बॉक्स मिला है 2, उसके बाद 3 फोन मिला है। सबको मिला है ना? सबको मिला है। किसी का बाकी नहीं है सबको मिला ना? है। उसका मिला है आईफोन। हाँ। क्या और क्या क्या बाकी है? सब कुछ हो गया ना? और बाकी है ये बिरयानी भी मिला है 10 प्लेट। उनको ले बोलो। उसका साथ में 200 रुपए का सलाद भी मिला है। खाली एक तो कोल्ड ड्रिंक बाकी है। सॉरी 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 सॉरी। मंदिर भाई फोन लीजिए। Wake up to reality. এই হারে প্রাইজের রেট বাড়ছে, তো আবার যে প্রাইজের রেট বাড়বে তার আগে মঞ্জুর ভাই চলে এসেছে আমাদের স্টোরের মধ্যে। 1 তারিখ থেকে যে প্রাইজ বাড়বে আমাদের স্মার্টফোনে, সবাই দাঁড়িয়ে আছে এই জন্যই যে প্রাইজ বাড়ার আগে সবাই ফোন কিনে নিচ্ছে। তো যারা এখনও পর্যন্ত ফোন কিনেননি, প্রাইজ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, অবশ্যই চলে আসুন মোবাইল কেয়ারে। তো মঞ্জুর ভাই অলরেডি চলে এসেছে আমাদের স্টোরের মধ্যে, তো ঝটপট করে গিফট দিচ্ছে। চলো। আমরা এসেছি 7 জন, সবাইকে দিয়েছে আয়রন বক্স। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। খুব হ্যাপি এই জন্যই, এত টাইম বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে, তবুও আমাদের এই হ্যাপি কাস্টমারগুলো সত্যি আমাদের কাস্টমারের লাভ লসের ব্যাপার নয়, যে এদের হাসি মুখটা আমাদের খুব সুন্দর। তো অসংখ্য থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ এরকম আমাদের ভালো কাস্টমারদের জন্য। তো আসুন আমাদের স্টোরে, এরকম ভালো কিছু নিয়ে যান। থ্যাংক ইউ।